Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. The Honorable, our lecturer, Ma'am Fortuna Sari SSMA, and the Honorable, my beloved friend. First of all, let me thanks to the Almighty Allah because of His blessing we able to come here join this class. Okay, the topic today is about formulaic competence. I'm Dela Kristina Sagala as moderator who will guide the course of this discussion. Before we start, I will introduce the member of Group 5. So, consists of me and my friend, me Sintaria, Me Novia Garania Malabera. me Femi Fabiola. Me Hana Maria Bazara. Okay, now I will read one by one our sessions. So that the first session is the definition of formulaic competence. Then in the second part is the relate between formulaic competence and language learning. And next part is the example for application of formulaic competence. And finally, the fourth session is the summary, and the last is the closing. So, well guys, let's open our discussion. For the first turn will be given by Novi Karenia Hutapea. So, Novia, time is yours. Alright, now I will explain about our topic, namely formulaic competence. Formulaic competence refer to a person's ability to compose pieces of language automatically and structure in the speaker brain. Then, how fluent a person speak word or sentence show the level of formulaic competence he has. Formulaic competence mengacu kepada kemampuan seseorang dalam menyusun potongan bahasa secara otomatis dan terstruktur di dalam otak penutur. Kemudian, seberapa fasih seseorang menuturkan kata-kata ataupun kalimat menunjukkan tingkat kompetensi formulaik yang ia miliki. Sebelumnya saya akan menjelaskan potongan bahasa dari pemaparan saya tadi. Pemotongan bahasa ini sama artinya dengan frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. There are four important points that must be understood to master formulaic competence. Namely, the first, routine. Routine is a phrase that cannot be changed and is regular. Jadi, ada 4 poin penting yang harus kita kuasai dan harus kita ketahui dalam memahami kompetensi formulaik. Yang pertama adalah rutinitas. Rutinitas adalah sebuah frasa yang tidak dapat berubah-ubah dan sudah teratur. For example, this. So, to know about condition someone, we will ask by how are you, and we not this. What news? So, kalimat ini salah, dan ketika kita ingin menanyakan kabar seseorang atau ketika kita ingin mengetahui kondisi dari seseorang, kita harus menggunakan how are you? How are you? Jadi how are you ini merupakan frasa yang sudah ditetapkan ketika kita ingin menanyakan kondisi seseorang, dan ini sudah teratur. Yang kedua adalah collocation. Collocation is a word pairing that becomes a permanent pair of one word with another word. Jadi, yang kedua adalah kolokasi. Kolokasi adalah sandingan kata yang menjadi pasangan tetap dari satu kata dengan kata yang lain. For example, is spend money. Spend di sini adalah verb and money di sini sebagai objek. Jadi artinya ini adalah menghabiskan uang. Menghabiskan uang. So spend and use up memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama menghabiskan. But when we want to say menghabiskan uang, we can use this. Spend money, no use up money. Okay, and for adjective and object, this for example, tall building, not high building. So
ketika kita ingin mengatakan gedung tinggi, we can say tall building, not high building. Alright, and the third is idiom. Idiom is a combination of words with special meaning that will produce an expression. Jadi yang ketiga adalah idiom. Idiom adalah gabungan kata bermakna khusus yang akan menghasilkan sebuah ungkapan. For example, this, kick the bucket. The means is die. The mean is die. Tetapi saat kita menerjemahkan kata ini dengan bahasa Indonesia, kick artinya menendang dan the bucket artinya ember. Seharusnya ketika kita menerjemahkan tanpa memberi ungkapan artinya menjadi menendang ember. Sementara dalam idiom ini kita harus memperoleh ungkapan dari makna kata ini, yaitu kick the bucket, dan ungkapan yang dihasilkan adalah die. Yang keempat adalah lexical frames. Lexical frames merupakan penggabungan satu kata dengan kata lain yang akan menghasilkan makna baru. Makna aslinya akan berubah setelah diubah menjadi satu frasa. For example is see and you. See means see and you means you. But if we combine this word to be see you, artinya akan berubah menjadi sampai jumpa. Alright, that's all from me. Back to moderator. Thank you, Novia, for your explanation. So the next session is a part related between formal competence and language learning will be delivered by Sintaria. Sinta, time is yours. Okay, thank you, Della. We move to relate between formulaic competence and language learning. So, of course, formulaic competence is related to language learning because this competence, as previously explained by our friends Novia, refers to a person's level of fluency when speaking or writing pieces of language in everyday life. Baik, saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Nah, tentu saja formulaic competence atau salah satu kompetensi yang tergabung dalam kompetensi komunikatif. Nah, tentu saja formulaic kompetensi ini berhubungan dengan pembelajaran bahasa karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami, Novia, bahwa kompetensi ini merujuk kepada seberapa lancar seseorang atau seberapa fasih seseorang dalam menuturkan bahasa atau menuliskan potongan-potongan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, then the purpose of language learning itself is so that someone can understand the language and apply it. Nah, maksudnya tujuan bahasa itu sendiri pun tidak lain adalah untuk memahami serta juga menerapkan bahasa yang sudah ia pelajari selama ini di kehidupan sehari-hari dan tentunya sangat berhubungan dengan pembelajaran bahasa. To test and measure language skills, competence in formulating words automatically while speaking will determine how successful the acquisition process is during learning the language. Nah, untuk mengukur dan juga untuk mengetahui seberapa dalam kemampuan berbahasa seseorang, ketika seseorang sudah dapat mengucapkan kata secara otomatis, artinya sudah terstruktur secara otomatis di dalam pikirannya atau otaknya, artinya itu menunjukkan seberapa tinggi kompetensi ia di formulaic kompetensi ini dan juga menunjukkan seberapa berhasil proses akuisisi bahasanya. Then, when someone can speak a language orally or in writing fluently and systematically according to linguistic rules, it means that he or she relies on formulaic competence. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika seseorang dapat mengucapkan kata atau menuliskan kata secara sistematis sesuai dengan aturan linguistik, maka itu ia sudah menerapkan formulaic competence. Dan juga dalam hal menulis atau mengucapkan kata itu, artinya ketika kita mendengar potongan-potongan bahasa yang ia ucapkan tidak terasa ganjil lagi. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Thank you, Sinta, for your explanation. So the next session is a example for application of formula competence. So will be delivered by Hannah and Femi. Time is yours, guys. Thank you, moderator. An example of its application is when chatting or talking with friends. When someone relies on formulaic competence, the words he or she speak will be systematic and structured according to linguistic rules. For example, in the case of the application of idioms. Hi Hannah, have you set a date for the engagement yet? Not exactly. Things are up in the air, and we're not sure if our families can make it on the day we want. Hopefully, we will know, and we will let you know as soon as possible. When we hear the press up in the air, we may imagine something floating in the air, like airplane or balloon. But in terms of idioms, this phrase means uncertain or unclear. Okay, then the next example in terms of fluency using lexical friends. For example, Femi, are you like K-pop? Yes, of course. Why? Do you want to meet your idol? I always want to meet them, but it was a bit of pipe dreams because I have no money. Okay, so in lexical friends, the phrase pipe dreams does contain two words, namely pipes and dreams. But when put together, it has the meaning of wishful thinking. Okay, that's all for us. Thank you. Back to moderator. Thank you for Hannah and Femi for your explanation. So we move to the summary or conclusion. So in conclusion, formulaic competence include class-related competence with language learning because this competence is the ability to say language pieces in everyday life. So competence related to these competence are routine, collocation, lexical frame, and idiom. So I think that's all from our group. So thank you for your attention and your participation. Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.